بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. نهنئ العالم الإسلامي بأكمله وكل شرفاء هذا العالم الذين يعملون ليل نهار لخدمة الحق في مشارق الأرض ومغاربها ببذوق هذا النور، نور الله الساطع من رحمته الواسعة، بولادة خاتم الأنبياء وسيد الرسل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الإنسان العظيم الذي لم يخلق الله له مثالا في كل ما خلق، كما جاء ذلك في كلام سيد الوصيين وإمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام، أن الله سبحانه وتعالى ما برأ نسمة أفضل من محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما الإسلام وبركة مكة أنمن كيسي تشاما ينكو كدام فهم لبلبلكا نبي محمد على كداني لدفالي جمي كراكم أدانا يرساكولا أمبو ما كراكا مجام كلا دوكا كمانا وخلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كي دانا إبارلي إنك بوفين بما ينافو إدانا إساكولا ولي محمد صلوات الله وسلام عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين مصابيح الدجى وأعلام الهدى ومنار التقى والعروة الوثقى والحبل المتين والصراط المستقيم. الله كان بنيمو ناكا تشيدوم بيفو كاسلامو بلا جلين تاري تاري ni alakiraka bangini na mwosan yalama la na bafu mako maulidu anga kanga alafu ka wali nyumando ni nema ni na nema mi ni damma kala na ala ya fo chemi mawo ko wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ni bambode ala kana be koro ko Muhammadu ammi ci fuy kama mai abe fonni makaram na ko al hasr ammi ci fuy kama de foka ke hinayi kati danfeon ma danfeon kanta alma den kelima de ko danfeon mutafa alhamdulillahi rabbil alamin on na fara ko danfeon on alma den ya doye anyebe minna obala anyete minna obala mimbe gele kan bi mimbe baji kono bi mi yere be sanfo bi danfempe
sangolo bala dunkolo bala kalo bala tile bala lolo bala yiru bala kulu bala jiw bala fenyama bala falen feon bala jiw bala kata adama din fana ba an fana bala donc ni bele hine ni be hine kama alaye joni ci ka muhammadu ci mais abora adama de minu ye dan fen taw kuntiki odla ni adama de mi janto alaje bi ke bonne bagaye ni hinen fen taw ta man gatina gashiwo mona kadaka ulu felu taala ko tala ulu bebe ala batola ulu sonen ala tama mambe se ka muhammadu kota ka ala kota o de joni o an adama de mani jino dan fen to be sonen da tama ulu dan chogola ulu bu ka ala batola mai kono fule wa tayra safatan yusabbih ay da ulubu ka seli ke obu ka ala batoke ne ka suratul hajj ta ayatan segina kafle kabakodo dan fe be sujudu bena ku tentru alai alam tara anna allaha yasjudu lahu man fi samawati wa man fi al-ard wash-shams wal-qamar wan-nujum wash-shajar نبأ الجبال والشجر والدواب أكون نوم بابو تنترو بس جرب علي فهم بسانغولو أنا فهم بدو كلولا قالوا على نيابالو كوكولو ولا بان شوف لا كات جيكا كيله لا ما فو سيلي ده subhanallah fote de ubeba fo wa in min shay'in illa yusabbihu bihamd donc foite fa kasrobe ala kama ala majamuna ka ala saniya ka subhanallah fo alai mais ya yoro la ko dide ku buten turulebe ambe sujudu be chogomna ouais donc mais fembe sangolo la fembe du kolokolo ani tle ani kalo ani lolo kulu mtato farajalani لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله أنت أبقى فرقولو كوني نما يتعالى كنا أنتو كالقرآن جيغا كانكي كابنا terrain kachika mugu mufe ala yansara fi min khashyatillah kulube be ala yansara kama ba kulu be walon ga ma e ka do fe min ka be inna minha lama yahbitu min khashyatillah do balai abi chijibi bwala fa yakhruju minhu alma donc kulube akasujudu shibal wa shajar yiru kaba abi sujudu be ka tentru alai ma suratul rahman kono wan najmu wash shajaru yasjudan lolo ani yiru ufla butentu wadawab ane dandan fen fenyana manu anu baba ko dandan fen danda date minu fe ka kuma e dan fen de vana bu ka kuma e o ka kuma be yo o ka kambe on de ta famu walakin la tafqahuna tasbihu fenda do kuma ala krafa yiri to be kuma ala krafa yiri be ala krafo farakuri be ala krafo ala krabe chancanta be kuma fama be kuma fa
mais hijabu de ba on nuche na ala ya hijabu boy yorom na iba ala yo di nabi mondo mais surtout Muhammad mi ya kuntigi edu nabi la Sulaiman côté ayuha nas inna ulimna mantiq at-tayr ala ka alifana kala kono ya kan abafam ديما كما حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها أي ديما كما ميو la fourmi qui parle avec la main à distance donc alaka mais Mamadou ta mouillé abe evident fait bega comme même les avaka d'ulimna mantiqa at-tayr la tchenchen abaka kuma quand même farakuru yiri ebeno yi ala kiraka wayu jigilon ko yiri bebe afu farakuru ba afu jigitoka balukuluka donc ni bebe tenturu dandan fɛnw olu b'u tenturu min bɛ baji kɔnɔ min tɛ baji kɔnɔ min bɛ gele kan ɲɛ bɛ min na ɲɛ tɛ min na min bɛ don min tɛ dun ni bɛɛ bɛ tenturu ala ye mais aya fila nana se adamaden ma ko de wa kathirun minan nas wa kathirun haqqa alayhi aidan shuf adab o ye anw adamaden ye sisan a sera anw ma a ka exception kɛ a ka ni bɔli kɛ a ko adamadenw fana caman fana olu sɔnna b'u tenturu mais caman fana ka ala ka ɲangata kunɲɔgɔnya parce que olu ma sɔn ala ta ma mais o banna ala ta ma cogo di de ala tɛna wahayu jigi bɛɛ kan ka bɛn fɛn kan non a bɛ kira de ci n'a fɔra ko muhammadun rahmatun lil alamin innama ana rahmatun muhdat ala ye kadoba min d'an ma n'a ɲɔgɔn tɛ yen sɔnnima fɛnw na o de ye muhammadu ye donc waati bɛrɛ t'an bolo k'an bɛ détail caman kɛ an bɛ fɛ ka an ka ŋaniya n'an ka nusajɛ de jira ka ala waleɲuman dɔ nin nɛɛma nin na dɔrɔn ni ala ye waati wɛrɛ d'an ma an bɛ se ka walanda tɔ fɔ donc adamaden de bɛ se k'i ban i yɛrɛ la mana an ye kiraw filɛ kira joli joli bɛ yen n'o ka mantonw halakira ka tɛmɛ nabila nuhu la munna ala bɛ kira ci fɛn dɔ de kama donc ko bisimilahi rahmani rahim ala ko ale ka nuhu ci arsalna nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka nuhun ka mun kɛ a ka ala ka yamaruya kanti anzara qawmahu mais a nana kɛ cogo di a k'a ɲini u fɛ ko de an i'budu Allah wattaquhu wa ati'uni ko saba le ɲini no kira bɛɛ fɛ a ye ala bato a ye sira ɲɛ a ye tuguni kɔ ka ne laban munna parce que ale de bɛ ala ka sira jira o la n'an k'a filɛ ale ka kuma de nana kɔfɛ mais a bɛ daminɛ o de la ale nana ala ka sira de jira a bɛ tugu ale kɔ de ka sɔn ala ma ka ala dɔn ka ala bato donc n'i banna ale la i banna kira la i banna ala la mais a nana laban cogo di nuhu k'a mɔgɔw wele k'u wele k'u wele k'u wele ka dɛsɛ o banna ka muruti wagati caman da'awtu qawmi laylan wa naharan ولم يجدهم دعائي إلا فرارا نين كو ولي
o de b'u ka dɔ fara u ya kɔdon kan Ala ma n'u ye Ala a ye sabali a ye yafa ɲini kɛ Ala fɛ n'o kɛra kɛ Ala bɛna wagatinin d'aw ma a bɛ ɲɛnamaya min kɛla a bɛ wagatinin sanganin d'aw ma diɲɛlatigɛ ni wayi a bɛ si dɔ d'aw ma fana ka se wagati dɔ ma o kɔrɔ ye mun ye Ala kota ni caman bɛ a bɛ adamadenw si kari kana laban fɔ ale yɛrɛ nana jigi tigɛ إني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا فقل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا لا ليس ما فينا Ala bana muma banunu halaki kabui bas Ala ya adama den da kumina wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kaso Ala batoli ma kaso jonya ma fana Ala batoli gbansante ako ani abudullaha wattaqu Ala batoli gor doronte de Ala batoli fo Ala yan sreyan de faraka sino Ala batoli te ke foye gymnastique ko ni chama mo famu ki ɲɔgɔn selate ki ɲɔgɔn sun donate nafila sun donate ki ɲɔgɔn saraka ba ni Ala ya saraya tɛ nin si kɔrɔ a tɛ foyi ɲa a tɛ kɛ ni limaniya ye wa a tɛna limaniya d'i ma a tɛ dɔ fara i ka limaniya kan wa a t'i saniya fɛnɛ a bɛ n'a fɔ seli n'a ma kɛ a kɛ cogoya la a ka kan ka min kɛ a t'o kɛ aqimi salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ni seli lɔra seli de bi ni baliki fatani ka bɔ kɔnko ni tiɲɛni bɛɛ lajɛlen ma mais e ɲɔgɔn selila tɛ e ɲɔgɔn tiɲɛnikɛla tɛ e ɲɔgɔn selila tɛ e ɲɔgɔn janiyakɛla tɛ e ɲɔgɔn selila tɛ e ɲɔgɔn haramu dunna tɛ e ɲɔgɔn nkalontigɛla tɛ e ɲɔgɔn kɔnɔna jugu ŋaniya jugu tɛ i ka seli ma foyi ɲɛ i ma seli jɔ i selila nka i ma seli jɔ selilaw ka ca nka seli jɔbagaw olu de ka dɔgɔ parce que n'a ma kɛ ni Ala siranya ye a ma kɛ ni Ala gasi sigi ni adamadenw tɔɲɔni yɔrɔmajan ye donc a tɛna foyi ɲɛ a tigi ye Nabila Nuhu ta nana laban di fa o donc adamadenw nana muruti sɔn caman bɛɛ ka baraji dɔw ni Nuhu cɛ Ala ka ciden o de ta bɛ yɛlɛma ka kɛ nkalon ye ouais mona a bɛ yɛlɛma ten de han Ala ka batoli wa yɛlɛma ni fɛn wɛrɛ batoli ye wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara donc o ka Ala ta nin de falen ni fɛn wɛrɛ ye mɔgɔ minnu ko diɲɛ sisan mɔgɔ min a ka nafolo n'a ka den ma foyi fara kan fo halaki parce que diɲɛ dɔrɔn Ala ye diɲɛ ni i ko k'i ye diɲɛ bɛɛ sɔrɔ ni ma Ala t'a sɔrɔ i ma foyi sɔrɔ a ye dugukolo fila bi kɛ a bɛ tɛ ma kɛ diɲɛ ɲininaw ye ayi donc olu ka fili kama an bɛ témoignage dɔ de dila nin ye quoi an bɛ se yɔrɔ min na a nana se yɔrɔ min na ko di Nuhu nana jigi tigɛ ninnu ko rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirina dayyaran innaka in tadharhum yudhillu ibadak wa la yalidu illa fajiran kaffara donc Ala ko ka kana mɔgɔ kelen t'o la o bɛna halaki mun de ko halaki n'an ye verset nin filɛ suratu Nuh aya 25 mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu naran falam yajidu lahum min dunillahi ansara
Mona ala nunu halaki aya fule ya anga témoignage yoro de fule ni o ka ala kota nu ka fili anu ka kana gele ala ka kira kotali la parce ni kira kotali ka ala kotao ogrigo ala yu datuku jila ku halaki ne tufana madame ba fana soro ala ko ulu halakira nabila nu ka mo ulu halakira nu ka ala kotai nabila lutu ka mo halakira nu ka ala kotai les homosexuels ni chaw bi chaw nyini ulu ka jamana la depuis ala edani ke nintuma sinsi adama den fa nunu te ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin ماذا قوم لوط ما يدو غلو فلا بيكه فودو بقانون كا فنگه كا شريعه كا دغا يعني لoi كا لoi voter كا دغا انت هلا نبي لا نون كما هو هلاكرا مين كما نبي لا لوط كما هو هلاكرا مين كما نبي لا هود كما هو هلاكرا مين كنا نبي لا صالح كما هو هلاكرا مين كما نبي لا شعيب كما هو هلاكرا مين كما abede fala nyon kan njena wa fenyere kala mire ka juguno beesa mais ala to halakini jigila muna yado mun kama muhammadun sallallahu alaihi wa sallam muhammadu baraka kama de kama kaba kote mai fo adamaden bi ka yɛrɛ ma jugu ye fo kana i bɔ adamadenya yɛrɛ lin yɛrɛ kan fiyewu adamaden sɔn caman ni ka filɛ bi dugukolo kan an sora le adamaden ye mais e bɛ taa sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la n'an ye adamadenw dɔ bɔnfɛn ɲɔgɔnya ni dandafɛnw ye an ka dandafɛnw tɔɲɔ a misaliya dɔ ye min ye i b'a ye bi bɔ faransɛw tun bɛ min kɛla bi terrorisme bɛ attribué la silamɛya de ma bi surtout faransɛw ka bilakoro n'o ye Macron ye ale min t'a yɛrɛ kalama ale ma lamɔ diinɛ kan a ma lamɔ danbe kan o donc mɔgɔ bɛ to ka image bɔ dɔw b'a kɛ lɛ ye dɔw b'a kɛ wulu ye a bɛ wulu tɔɲɔna a bɛ lɛ tɔɲɔna walayi lɛ ka sanu ni nin ye lɛ b'a ka lɛya la ala ye lɛ kɛ lɛ ye o wulu b'a ka wuluya la ala ye wulu kɛ wulu ye a ma juru kɛ ko kɛ ka kɛ wulu ye a dan togoya le a tɛ don jahanama la mais Macron n'a ɲɔgɔnnaw n'olu ka jahanama sɔrɔ o m'u ja mais a y'a filɛ nin ye o ninnu tellement que mun n'an bɛ nin fɔ la ala kira Muhamadu kama le olu bɛ yen ala kira Muhamadu kama le sinon peut-être olu mɔmakɛw tun bɛ halaki i n'a fɔ nabi lalu tɛ mɔgɔw halakira cogoya min na olu yɛrɛ tun tɛ sɔrɔ Muhamadu kama danfɛnw continue fo kana se bi ma wa bɛ tagala donc olu yɔrɔ ka jan k'u ye nin ye a ma ye wa dɔw b'o nɛɛma kelen min na nin o ka ala to ye wa o ma ala to ye o dɔw ma ala ka sanga ci olu ye penseur la mais ala bɛ yen ala m'u halaki mais Muhamadu kama ala b'o to yen olu tɛ nin si dɔn e yɛrɛ bɛ ɲɛnamaya la mɔgɔ min kama e ma foyi sɔrɔ k'i bɛ taga fɛn cɛjuguya fɔ ale o n'a t'a bɛɛ la a bɛ ka n ka terrorisme attribué silamɛya la nin alu ka silamɛya dilanlen don wa a b'a k'a daba kama fana le ce que vous appelez aujourd'hui terroriste
ce sont vos alliés. Oui. Vous les avez soutenus pour aller détruire les pays comme l'Irak, Libye, Syrie, etc. Mais ils sont tournés contre vous. C'est la magie qui tourne contre les magiciens. Simplement. Et vous savez que ce n'est pas le vrai islam. Non. Mais comme vous détestez tout ce qui est la vérité, tout ce qui est la justice. Donc, parce qu'on fait aucun intérêt nous lui. Mais après c'est comme nous manipuler. Quand on dit terroristes aujourd'hui, les Qaïda, les Daesh, les quoi, qui? C'est vous. N'est-ce pas? Qui les a envoyés pour détruire la Syrie, en Irak, tout? Il n'y a pas de Français là-bas. Vous avez fermé les yeux pour les envoyer là-bas, pour aller détruire. Donc vous avez envoyé vos chiens méchants pour détruire. Mais si ils retournent contre vous, où est mal dans ça? Mais cela n'a rien à voir avec l'islam. Si vous parlez aujourd'hui de terrorisme islamique, il n'y a pas de terrorisme en islam. L'islam que Mohammed a amené, il n'y a pas de terrorisme dedans. Oui. Mais l'islam des Umayyads que vous avez apprécié, parce que vous pouvez les utiliser pour vos objectifs, c'est ceux-là, vos alignés là. Ce n'est pas eux qui vous terrorisent aujourd'hui. Et vous connaissez bien cela. Si Angela Merkel parle aujourd'hui, oui, qu'il y a un ennemi commun. Tu parles de terrorisme islamique. Que votre bataille est commune aussi contre cela. C'est de quel islam vous parlez? Est-ce que vous connaissez bien l'islam? Non. Vous connaissez quoi de l'islam? Ce n'est pas les ondits. Donc, lisez bien l'islam. Je vous demande de lire Sourate Noé. C'est la Sourate 71. Lisez la Sourate. Du début à la fin. Voir ce qui s'est passé. Comment les peuples de Noé ont été anéantis. Peuple de Lot, de Shuaib, de Saleh. Pourquoi? Mais depuis que le prophète Mohammed est venu, rien n'a été fait. Mais au temps de Jésus, Dieu a anéanti de certains peuples. Ceux qu'on désobéit le samedi. Il les a transformés. Mais regardons bien et lisez bien la biographie de... Vous avez des penseurs qui ont apprécié Mohammed. Jamais. Donc cela veut dire que vous ne connaissez rien de cet homme-là. Mais si vous avez des lois ou bien de quoi, parlons de liberté d'expression, cela n'a rien à voir avec les libertés de l'expression. Ok, si vous parlez de liberté, mais liberté de l'expression, il y en a qui vont s'exprimer à travers ses faits, les actes. Si l'autre a choisi de profaner l'homme le plus pur, le plus propre que l'humanité n'a jamais connu, qui est sacré chez 2 milliards de cette population mondiale,
et que vous osez approfondir cela là, sachant bien que ça va engendrer une hostilité farouche contre vous. Donc c'est lui qui a choisi de s'exprimer autrement en tuant cela là. Donc considérez ça comme liberté d'expression. C'est sa manière de s'exprimer, non? C'est pas ça votre liberté d'expression. Faites la différence entre libertinage et la liberté. Vous êtes des libertins. Vous n'êtes pas des hommes libres. Vous êtes capturés par vos passions, par votre démon intérieur. Ça n'a rien à voir. Donc, faites attention ici. Ça, ce n'est pas une civilisation, ce n'est pas une culture. Non. Donc, mais Nimbe Mouye Mohamedou ya hinen. Donc Mohamedou ya hinen, innama ana rahmatul muhdat ninkoro yubeye quoi. Mais donc on a fait tout gars mina. Alakira Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Imam Ali ka kuma dawla ko ma kuma tike don dron wati kama ikhtarahu min shajaratil anbiya. Alaka suwandi kabo kira ko yirisun debe yirisun sugu juman debe alabi misala chama go isplano kono masalu kalimatun tayyibatin ka shajaratin tayyiba asluha thabitun wa far'uha fi as-sama tu'ti ukulaha kulla hin bi idni rabbi من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء كألك محمد شواني كبون دينا كراوكا مو يرسو عن النور كفتنا يلي مشكاة الضياء وذؤابة العلياء كرتا ككوجا وينابيع الحكمة كدوم بويرو أدام دينيو طبيب دوار بطبه أما تكتك لك أسويني كوا furakɛla min bɛ yala n'a ka fura ye k'a banabaatɔ fura ale tɛ sigi kiliniki la dɔgɔtɔrɔso la k'i bɛ taga ye dɛ ale de bɛ wuli ka taa banabaatɔ sɔrɔ k'a furakɛ a bɛ jɔn de furakɛ bana jumɛn de furakɛ farikola bana dɔrɔn tɛ dɛ bana min ka jugu n'o ye قد أحكم مراهما كفرا ميكانيا ده ناي فرا ناي بنا من فراك وبنا يوه متتبع بدوائه مواضع الغفلة أما بنا دوي l'inconscience adama dium binyina yoro minake adama dium bu kodo yerema o kodon to alama o yoro adama dem be nyina o yoro ko yoro mina o kete ka fo kulu be nyina ala ko yoro mina afino yoro nde furake na ka furai adama dem kuna bisiri yoro mina ta do be ta fami fe abu furake o de muhammadu wa ma arsalnaka illa rahmatan للعالمين او محمد ني نا نيوم مسرو ديمسان كيما علي كاكمان ادمسان لما في رب على مغو من في فم بي يكون يا دو يا كسرون بي كون ديو donc sania dando عليك كمانا ولقد قارن الله به من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته يسلك به محاسن أخلاق العالم ليله ونهاره. Pas d'abord sina
ala ka meleka bado de ka jenyo na tiri sulintli ale de betama na yi abi donai ka kala jogo bawni ko ke chugo yawla ala ka nemala fini be se ka yo tigila donc wala du islameo na me fe ka Muhammadu ka image soro na kan toyi Qur'aneta ye Qur'ane bila benya fe galon ka tiga ka dala kira kan est-ce que kara ko fele kara nyana fa ni lai ala kira na dimi ka wuli kana fa ko galon tiga law charane ka wa galon tiga law buna chaya ne ka wa ne mo mi tugu ka galon dane ka ko tigi ka tayro la ben tasma kono sana bi bo jeno donc ambe Qur'an de ta ko bla nyefe o de kama ko te ko ni hadisa nana ko an ko te ko ayata ka bla Qur'an koro na ne Qur'an ta bena ay barake nay mais na ye Qur'an fo ngonyo ya doron ka ayata ka fili deneka eren ala ja hakil juma mina sonko ala ye Qur'an jigi ka wayu di Muhammadu mawo kuma do ye tabo Muhammadu da mimbe Qur'an kelen soso hakil juma me soma an do mo nyon chaman sura islam o do fe o borami donc hakile ka kan barake wala ala kirat nanana kuma fu ifo yorosi membe Qur'an ta fo nyoya hadisa binana ne Qur'an ka fem min fo ka bamu ale ba fo ka wala ka détailler ouais pour que mo ya adon parce que kitabu ni sirru na kodi bale de bolo at-ta'wilu na tanzilu bulu de bolo kitabu ni tafsiru bala tanzilu bala ta'wilu ba kono poni ala ubora ala krana so mo yoro ko di amma note an arab kan lont se kan no an sura kan Allah allo ajigila arab kan ma do fara ko harfu kan ma yu défi ma se ka défi relevé مثال كوي غند وربولا في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون كرد بولا ماي دون محمد صلى الله عليه وآله وسلم أمنا كما ينتكي واتي وراني على يوبلانغر سيكال إن شاء الله أميت مني ولندان توي مي على كران مغسيدي منك ode kama na me fe ka image soro anya damne Qur'anena ala na fo chema wa innaka la ala khulqin azimin anya ta do wore soro hadisa o kono tari mun kono mimbe ni fonyo ya ipi ambuta ala na fo chema يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا على كلمة متوتا كولا تشيمينكا كافتافو كاتراك فتنة يلندي السراج المنير سورة النور كنا كودي لم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا يلم بيرم ناني أتدفن فيه ودي سراج على كو كلام تقولي وسراجا منيرا دي بيسك جراي فإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم ابتا حديثا جمان سروه كو بورا كاسا دي لاو تاري كاسا دي كامناو وبتا فنيا دو سمكا دي على كرما إلي بالله لا قرآن نمفولن كفو وإنك لعلى خلق عظيم وسراجا منيرا رؤوف رحيم قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم على كايا ما يرى ممتوتا كداكا يبو بومي دونك كايا جانتو
bani umayya nana hadisa o fabriqué kulu ka fosamantiya do nu nana hadisa mbe ala kira na so mo ka fosamantiya la uka warba u boka di mo chama mo hadisa o dla ko nyogon dla ko bari sahaba dola jangolu ni mo be kanya ala kira so mo ni mo sitna kenya lahara mata jena ya أولئك أهل البيت لا يقاس بهم أحد لا يقاس بهم أحد على الإطلاق ولد مغسيت سما ني رسما نو يا على بي فو نو كا جهنم كونو فويت والا ما donc oui kira min bay ala ka hinan ne quoi ala ma do mamin lo ala kira bena mo minun sama ko bo jobato ni dolomi ni tolo ni sombo ni bamuso nyini ni bingane ni toyni sugu be kono ko lude bena tlaka sanya foka na tamikraka fo lu bena ta nyon so kuma dola wayo be jigi ko lu ta deme ka ala krata ke fuyi ni nan sona ni ma ko ko dina retey qur'an tey ala retey c'est pas la peine amoye mo do la ala kra mo menu mbo jo bato la flanka foya la na fa do bi foka la Omar ibn Khattab ne kan ala kra ba fo ni finale ba fo ajala qur'an be jigi kale ta deme ala kira ta ke galo yo ma yantu kan hawa obemi qur'an jigila ayyadna bi ruhul qudus obemi innaka la tahdi ila siratal mustaqim obemi ni bekela kan hakilu dibi bani umayya ka culture il asaf hakil sonama ambu ulu era korata tumado katama ala kira o edine o te Muhammadu ka islama yayi islama mbese ka manipuler lo o bani umayya ka manipuler wa minum bi fe ka islama ya bi arabu manipuler fana bi do se ndefe not islama ya bete manipuler taide iba be manipuler mais ahlu baytu te manipuler oku ka hayatu nu ka nyana ma ya be ke seken ani nyani u fala u gbena fe tora be dara o kan mais Muhammadu ya fo ka le be safe min kama ta toinde nunu fana sara kama o ka kaso u ka kama o nyani na kama o ma toy ka ta'aliyula hatta ila al-imam al-askari وإلى الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف أما دابلا أما جنة واتنا جنة فنا إلى ظهور الحجة ما هي لو أنت أنسرا وبيد أها يا يكون هو فرانيون كو بيكي كتاسرا دلا فرانيون كو لمن كما إيه دوتا مي على ما مين تاكي أبى بس كذا كذا ما أتني ينينا أنغون بفهم تاتينرو mais nana togo juma tante mo sibolo ko nyenyini o afine de taray agbema de taray mo sitolo mais Muhammadu ka rahma o de kelme ka be loko ni be yo korodo yi menu bana ala lawo menu sona ala lawo o be ba kona nema kele ana hina kele ni kono donc ala nenna Muhammadu nenna o tebi ko yi oui mais ma fu yu jantu ko dami ko bela aw sona ala law ma son ala law ala be ala tna tabla o kama da ikere européen ikere américain ya asiatique ou ikiri kara africain aya kodo ala mano mais abetala ala feidio na to feka seydon aya jija ka saya kana ka ay saya bali aka technologie développer la non ay saya bali dron et puis aya sakoke ay saya ni bali et puis aka sakoke tanka masika saya ni bali aji akana sade na sirai Allahu akbar idan ala tande chai wa o de be laban fana o de beyi ale tumbe yo ale de bena kay fo ka ta laban mo tse ko bali
ala ka noron to dufa ne dabara bay aka sabana bi ko tede depuis Daoud wala qad katabna fi zaburi min ba'di dhikri anna al-arda yarithuha ibadi as-salihun ala ka jojmo de bina du kolo chenta enfin te mo si sa ko Européen sa ko to la Américain sa ko to la Sin sa ko to la Africain asiatique lu mo dien yoro Francis sa ko to la ne ala be min fe o de bi ke wa o de na ke fana ala ka fara jojmo kan fara limani a jonka ame ala tanu ka wali mondo ala ye Muhammadu min ci ka dama kama ka ke hinai ala ka an yoro ke o hinani na an yo defo kuma damna na dan fen ko ni ga hine soro me mo mi se ki yire ja hine na o de adama dewi ala kan ambla o hine jemba hoye ala ka ambla mo